बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर मुस्लिम लीग नून को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आर्मी चीफ की फैमिली का डाटा लीक करने पर, जो हाफिज़ आसिम मुनीर हैं उनकी फैमिली का डाटा लीक करने पर नादरा हुकाम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में हर गांव हर शहर में लोग निकल आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के हक में। और लाहौर में, पेशावर में, रावलपिंडी में इतनी बड़ी रैलियां हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा लेकिन ये हकीकत है। सोशल मीडिया का दौर है, वैसे भी मीडिया को कौन देखता है। ये वो मीडिया है जिसने ताजपोशी, जो बरतानवी किंग की जो ताजपोशी है उसको 3 घंटे तक लाइव चलाया है तमाम हमारे मीडिया चैनल्स ने। जैसे मलका की डेथ हुई थी और उसको लाइव दिखाया गया था, लाइव नशरियात थी, वही लाइव नशरियात आज, चूँकि ये हमारे हुक्मरान ख़ानदानों का तो आबाई वतन और जो असल वतन है वो बरतानिया है, लेकिन मीडिया की इस नालायकी और मीडिया की इस ग़ुलामी को देखते हुए लगता है कि हम आज भी बरतानिया की एक कॉलोनी में रहते हैं। इस हद तक ये लोग चले गए हैं। लेकिन इमरान खान और अवाम पाकिस्तान, उससे बुग़्ज़ इतना है कि उसको कौम के सामने नहीं दिखाना, लेकिन कौम को चूँकि सोशल मीडिया दिखा रहा है तो बहुत बड़ी तादाद में, और मैं समझता हूँ कि इतनी चार्ज जो रैलियाँ निकली हैं हर गांव हर शहर में, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और आईने पाकिस्तान के लिए और आवाम के हकूक़ के लिए निकाली गई रैलियाँ हैं। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है, चाइना के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पर ज़ोर दिया है। पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें मिलकर बैठ कर सियासी इस्तेहकाम की कोशिश करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी ताकतें हैं उनको इकट्ठा होना होगा। चौथे पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजिंग बाहमी मुज़ाकरात के फ़ौरी बाद जो है वो कौमी मामला, चीन ने हमारे कौमी मामलात बशमूल कश्मीर पर हमारी हमायत की है। बिलावल ज़रदारी का ये कहना था, हमने बाहमी ताउन के तमाम कसीरुल जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया। सी पैक पाक चीन व आलमी सरमायाकारों समेत सब के लिए मुफीद मंसूबा है। साथ कहा गया कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हमारे लिए सुर्ख लकीर है और अफ़गानिस्तान में अमन की अहमियत को पाकिस्तान तस्लीम करता है। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो पिछले गुज़श्ता रोज़ सदर अलवी से मुलाकात हुई, जिन्हें चीनी सदर की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वन चाइना पर पाकिस्तान की हमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और अमूर पर हमायत करता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसा में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। गुज़श्ता नवंबर में शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया। मेरे दौरे का मकसद पाकिस्तान चीन अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात में शिरकत है। उनकी जानिब से कहा गया कि अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ तवील सरहद है, हमसाये कहीं और नहीं जा सकते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बातचीत से मुज़ाकरात हल करें। साथ उन्होंने कहा कि तालिबान हमसाये ममालिक की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा लें। चीन और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी हमायत के लिए तैयार हैं। साथ उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिका को भी अफ़गानिस्तान में डू मोर का मुतालबा किया गया और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अफ़गानिस्तान पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना है। चीन पाकिस्तान की हर मामले में मदद करता रहेगा। उम्मीद है सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करेंगी ताकि पाकिस्तान मुआशी और दाखिली सतह पर हमेशा साथ आगे बढ़ेगा। अब चूँकि कल वज़ीर ख़ारजा की, चीन के वज़ीर ख़ारजा की आते ही पाकिस्तान के जो सदर हैं आरिफ अलवी, उनसे मुलाकात हुई है, तो उस पर भी फिर जो एक तबका है मीडिया का वो इस बात पर तनकीद कर रहा है कि इमरान खान के नुमाइंदे से, क्योंकि वो सदर को सदर तो मानते नहीं हैं, वो इमरान खान का नुमाइंदा मानते हैं, तो उनका कहना है कि पहले वज़ीर ख़ारजा का चीनी सदर का पैगाम पहुँचाना और सदर पाकिस्तान से मुलाकात करना, मतलब ये है कि इमरान खान के नुमाइंदे से मुलाकात की गई है। बहरहाल वो जो भी कहते रहें, उनके कहने से कुछ नहीं होता और ये जो चीज़ें हैं वो सारी आगे चलनी होती हैं।
دوسری جانب عمران خان کو اسلام آباد کے 4 دہشت گردی کے مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے اسلام آباد پولیس نے۔ پولیس نے عمران خان کو 10 اور 11 مئی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج مقدمہ نمبر 153 اور 154 میں پی ٹی آئی چیئرمین کو 10 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمہ نمبر 3 اور تھانہ گولڑا میں درج مقدمہ نمبر 143 کے سلسلہ میں 11 مئی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ عمران خان کو دوپہر 2 بجے میٹنگ روم سینٹرل پولیس آفس پولیس لائن ہیڈ کوارٹر H11 اسلام آباد میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کا کہا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ اگر آپ اپنی صفائی میں کوئی ثبوت یا شواہد پیش کرنا چاہیں تو وہ ہمراہ لائیں۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ تفتیش کے لیے حاضر نہ ہونے پر آپ کے خلاف حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس پر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ہی کہا تھا کہ تفتیش کے لیے زمان پارک میں جائیں، تو جو جے آئی ٹی ہے پنجاب کے کیسز کی حد تک اس جے آئی ٹی نے عمران خان کے پاس گئے ہیں، وہاں ملاقات ہوئی ہے اور بڑے اچھے ماحول میں سوال و جواب ہوئے ہیں۔ تو جو اسلام آباد کے تھانے ہیں الٹیمیٹ 121 مقدمات میں اسلام آباد کے مقدمات بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تمام صوبوں پر لاگو ہوتا ہے، وہ تمام صوبوں کی پولیس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان پہلے 8 مئی کو بتائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو نوٹس ہے اس کو ساتھ ہی ایک سی ایم فائل کر کے چیلنج کر دیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں، کہ اسلام آباد پولیس کو بھی کہا جائے کہ وہ لاہور پولیس کی طرح عمران خان کو یہاں آ کر وہ شامل تفتیش کر سکتی ہیں، تو اس پر بھی عدالت دیکھ سکتی ہے یا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی تفتیش ہو سکتی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا ریلیف دیتی ہے 8 مئی کو۔ دوسری جانب آرمی چیف کے اہل خانہ کا جو ڈیٹا لیک کیا گیا تھا اس پر نادرا حکام کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی گئی ہے۔ نادرا نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کا ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی کی کہانی کے پیچھے اپنے ملازمین کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی ہے۔ پہلے اب جانتے ہیں کہ ایف بی آر کی جانب سے سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے خاندان کا ڈیٹا لیک ہوا تھا، اور اب آرمی چیف کے خاندان کا ڈیٹا جو ان کی فیملی کا ڈیٹا ہے وہ نادرا کی جانب سے لیک ہوا ہے، جس پر یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے نادرا کے حکام کی جانب سے کہ جن عناصر کے کہنے پر یہ خلاف ورزی ہوئی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نادرا کے چیئرمین طارق ملک کی جانب سے 23 دسمبر 2022 اور 2 مارچ 2023 کو 4 علیحدہ انکوائریوں کے بعد آرمی چیف کے خاندان کے ریکارڈ تک غیر قانونی رسائی دینے پر نادرا کے 6 ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں نادرا اور ایک حساس سیکیورٹی ادارے کی جانب سے کی گئی مشترکہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے والے جونیئر ایگزیکٹو ملازم فاروق احمد پہلے شخص تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پر زیر بحث جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی حاصل کی۔ موجودہ چیئرمین کی ہدایت پر اعلیٰ اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی ہے، اور اس میں جو تحقیقات کے نتیجے میں 10 ملازمین کی نشاندہی ہوئی ہے جنہوں نے غیر قانونی طور پر آرمی چیف کے خاندان کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی۔ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کے بعد مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ اور تفصیلی تفتیش شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد 6 جنوری کو ملزم ملازمین کو غیر مجاز اور غیر قانونی طور پر آرمی چیف کے خاندان کے ڈیٹا تک رسائی کے الزام پر چارج شیٹ بھی جاری کی گئی۔ نتیجتاً 2 انکوائریوں میں کمیٹی نے 6 اہلکاروں کو ذمہ دار قرار پایا تھا۔ اب ان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی جائے، چونکہ یہ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو خاندان کی تفصیلات ہیں وہ ان کو لیک کرنا، اور کسی کے خاندان کی تفصیلات کو لیک کرنا یہ غیر قانونی ہے۔ ایف بی آر کا ٹیکس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی کسی کے خاندان کی ڈیٹیلز کو لیک کرتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس پر پھر جو اور الٹیمیٹ اس لیول کے جو ایک ادارے کے سربراہ ہوں اور بہت سارے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کی فیملی کی جو تفصیلات ہیں یا خاندان کا ڈیٹا وہ غیر قانونی طور پر لیک ہو تو اس کے خلاف کارروائی تو بنتی ہے۔ الٹیمیٹ اب یہ کارروائی شروع کی گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر جو خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں اور یہ امیر مقام، یہ خاص آدمی ہیں مریم نواز کے، ان کے خلاف ان کو صوبائی صدارت سے ہٹانے کی قرارداد منظور کی گئی ہے پشاور میں۔
खैबर पख्तूनख्वा के नज़रियाती वर्कर्स के ज़ेर एहतमाम एक बड़ा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के सूबाई सदर अमीर मुकाम को उनको ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर की गई। तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं उसमें सरदार मेहताब अब्बासी, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, साबिक सूबाई वज़ीर ज़फ़र इकबाल झगड़ा, और इसके अलावा जो बाकी सीनियर जो पार्टी के कायदीन और कारकुनान हैं वो सारे के सारे उसमें शरीक हुए। अमीर मुकाम पर इल्ज़ाम ये, एक तो आमदन से ज़्यादा असासों का, और उनके खिलाफ करप्शन के बहुत ज़्यादा केसेस थे। दूसरा उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो चूँकि वो मरीम नवाज़ के साथ डायरेक्ट उनका एक राब्ता है, तो वो अपने जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी या पार्टी के साथ एक पुराना एक अरसा से वो चलते आ रहे हैं, उनको साइड लाइन करके अमीर मुकाम ने अपनी एक हायरार्की बनाई हुई और अपना एक माफिया टाइप एक स्टाइल में वो काम करते हैं। उस पर फिर जो तमाम सीनियर क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से ये बहुत बड़ी बगावत है। मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान के, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है। जो इनके सूबाई सदर थे मिफ्ता इस्माइल सिंध के, वो पहले छोड़ चुके हैं। तो इनका पंजाब में तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है, बाकी सूबों में भी यही हालात हैं। और अब इनकी जो आपस की लड़ाई है वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई है कि एक सूबाई सदर को हटाने के लिए अब अमीर मुकाम कह रहा है कि इन तमाम सीनियर क़यादत को, जिसमें मेहताब अब्बासी भी है, ज़फ़र इकबाल झगड़ा है, बाकी सारी क़यादत को शोकास नोटिस जारी किया जाएगा क्योंकि इन्होंने गुस्ताखी की है सूबाई सदर की। बहरहाल कन्वेंशन में इंजीनियर अमीर मुकाम को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाने का एक करारदाद मंजूर की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान का सियासी ढांचा तबाह बर्बाद हो चुका है। सियासी ढांचे की तबाही में जो सियासी जमातें शामिल हैं, हमारी अदलिया पार्लिमान इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम है, नून लीग में आम वर्कर की जगह इन्वेस्टर्स ने ले ली है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर नून लीग हमारे जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती है तो सबसे पहले अमीर मुकाम को हटाना होगा, तब ही खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ सकेगी। ये बगावत शुरू हो गई है और अब अमीर मुकाम कह रहे हैं कि वो इन तमाम सीनियर क़यादत को शोकाज नोटिस जारी करेंगे। ये मामला कहाँ जाकर थमेगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।